आपके साथ सेजल कुमारी। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए न्यूज गुरु के साथ। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। जामुड़िया थाना क्षेत्र के ईसीएल के शादग्राम शिवपुर एरिया अंतर्गत सियारसोल आम बागान में एक अवैध कोयला खदान में गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत। मृतक की पहचान जामुड़िया के हिजलगोड़ा पंचायत के बारुल ग्राम के रवि कर्मकर और संजीत बावड़ी के रूप में हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार यह घटना देर रात घटी, जब 4 मजदूर अवैध खदान में कोयला उत्खनन के लिए उतरे थे। अचानक गैस रिजर्व के कारण 2 मजदूर खदान से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन रवि और संजीत खदान के अंदर फंस गए। घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद दोनों मजदूरों को खदान से बाहर नहीं निकालने पर परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। हालांकि घटनास्थल पर कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंचने पर इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल और स्थानीय लोगों ने ईसीएल प्रबंधक, सीआईएसएफ और पुलिस के खिलाफ आक्रोश देखा गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आखिरकार 14 घंटों के बाद ईसीएल के रेस्क्यू टीम के द्वारा दोनों शव को खदान के अंदर से निकाला गया। वही घटना की सूचना मिलते ही जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह घटनास्थल पर पहुंचते ही मृतक के परिवारों ने उन्हें घेर कर प्रदर्शन करने लगे। भाजपा नेताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और पुलिस प्रशासन की मदद से अवैध कारोबार फल फूल रहा है, इसीलिए अब अवैध कोयला खदानों का संचालन कर रहा है। इन खदानों में मजदूरों को मात्र 400 रुपए की दिहाड़ी पर अपने जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है। भाजपा इस अवैध कारोबार के विरोध में अब सड़क पर उतरेगी। जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह ने कहा कि बहुत दुखद घटना घटी और पुलिस और ईसीएल प्रबंधक के द्वारा दोनों को निकालने के लिए सारी व्यवस्था कर वे आए हैं और परिवार के दुख में वे लोग साथ है। वहीं उन पर विरोध के बाद में उन्होंने कहा कि उकसाने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी का कोई भी जनाधार नहीं है यहाँ पर। वे लोग दोनों को परिवार के साथ जो भी बन पड़ेगा जरूर मदद करेंगे। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज गुरु, आसनसोल। ওসি জামুরিয়ার কাছে একটা ইনফরমেশন আসে কি নর্থ শিয়ারসোল এখানে একটা কুয়ো খাদান আছে, ওখানে 2 জন পড়ে রয়েছে। অ্যাকর্ডিংলি ওসি জামুরিয়া সাতগ্রাম শ্রীপুর ইসিএল অথরিটিকে ইনফর্ম করে ইমিডিয়েটলি ওখানে রেস্কিউ টিম পাঠানোর জন্য এবং ফায়ার ব্রিগেডকেও ইনফর্ম করে। তো লোকাল এখানে যে কেন্দা পিপি আছে, কেন্দা পিপির অফিসার ইনচার্জ নিজে ফোর্স অফিসার নিয়ে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যে ওসি জামুরিয়াও চলে আসে। নিয়ারবাই 3টে আউটপোস্ট আছে, প্রত্যেকটা আউটপোস্টের ইনচার্জরা তাদের ফোর্স অফিসার নিয়ে স্পটে চলে আসে। কিন্তু যেহেতু মেন রাস্তা থেকে যে স্পটটা একটু ভেতরে, মাঠের ভেতরে, তো ওই জায়গাটা একটু ভেহিকেল ইনঅ্যাক্সেসেবল আছে। এই জন্য ইসিএল অথরিটি আসে, রেস্কিউ টিম আসে, কিন্তু ওদের একটু পৌঁছাতে একটু প্রবলেম হয়, যেহেতু জায়গাটা খুবই মানে মাঠের ভেতরে ইনঅ্যাক্সেসেবল জায়গা। তো অলরেডি একটা বডি রেস্কিউ করা গেছে, রেস্কিউ টিম কাজ করছে। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি আর একটা বডি রয়েছে ওখানে, ওটা রিকভারি করা সম্ভব হবে। ওখানে এখনও পর্যন্ত লোকাল লোকজন যা বলছে 2টো বডি ওখানে ছিল, একটা অলরেডি রিকভারি হয়ে গেছে আর একটা রিকভারি হবে কিছুক্ষণের মধ্যে। এটা এই ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই, এই ব্যাপারে কিছু বলতে হবে না। এটা পরে দেখা হবে, এটা পরে অথরিটির সঙ্গে, ইসিএল অথরিটির সঙ্গে বসবে, যারা ডিসিজ বাড়ির লোকেরা কথাবার্তা বলে নিয়ে একটা নেগোসিয়েশনের জায়গায় আসার চেষ্টা করা হবে। এখন ফার্স্ট অফ অল বডিটা উঠুক, তো তারপরে দেখা যাবে কী করে। না, এগুলো ইসিএল অথরিটিকে বলে দেওয়া হয়েছে, এটা ইমিডিয়েটলি যাতে ওটা আবার ফিল আপ করে দেওয়া হয়। এইভাবে থাকলে তো আবার ক্যাজুয়ালিটি হতে পারে, যে কোনো সময় যে কোনো লোকজন তাদের প্রয়োজনে মাঠের দিকে যাবে, তো এটা ফিল আপ করে দেওয়া হবে। দিন এইখানে বিভিন্ন এলাকায়
এই ইললিগ্যাল কোল মাইনিং থেকে প্রত্যেক দিন মানুষের মৃত্যু হচ্ছে এবং এই সমস্ত এলাকার গ্রামবাসীরা নিজেদের পেট চালানোর জন্য, গরিব খেটে খাওয়া লোক, এখানে কোনো কর্মসংস্থান নেই, তারা এই জন্য এখানে এসে ওই পেটের তাগিদে 2 পয়সা রোজগারের জন্য আসে এবং এই সমস্ত ইললিগ্যাল কোল মাইনিং থেকে তাদেরকে এইভাবে কয়লা উত্তোলন করা হয়। এই সমস্ত খাদান মালিক যেগুলো কয়লা মাফিয়া, এই লোকাল পুলিশ, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আশ্রিত এরা এবং পুলিশের মদতে এই আজকের ঘটনা, জামুরিয়া থানা বলুক এই ঘটনা জানে না। এইখানে এই যে আশেপাশে এত ইললিগ্যাল মাইনিং, জামুরিয়া থানার ওসি জানে না ওনার এলাকায় এই সমস্ত অবৈধ খাদান চলছে? ওনাকে বারবার বলা হয়েছে যে এলাকায় এই সমস্ত ইললিগ্যাল কয়লা যেগুলো চালাচ্ছে এই লোকাল দুষ্কৃতী কয়লা মাফিয়াগুলো, এরা কোটি কোটি টাকা রোজগার করছে। গ্রামের খেটে খাওয়া লোকগুলোর কী হচ্ছে? তারা 200 টাকা 300 টাকা হাজিরির জন্য নিজের জীবনটা এখানে চলে যাচ্ছে। অবিলম্বে এইগুলো বন্ধ করতে হবে, না হলে এর বিরুদ্ধে এবার এলাকার সমস্ত গ্রামবাসীরা এবার গর্জে উঠবে। 2-1 কোটিপতি হবে আর এই গরিব মানুষগুলোকে খাটিয়ে এখানে কেউ দড়ি টানবে, কেউ নিচে যাবে, নিয়ে ওদের জন্য কয়লা তুলে এনে এবং বড় বড় ফ্যাক্টরিতে কোটি কোটি টাকা বিক্রি করবে, নিয়ে নিজেরা রাজপ্রাসাদ বানাবে, বড় বড় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে ঘুরে বেড়াবে, আর গ্রামের মানুষই থেকে যাবে। শাসক দলের মদতেই পুরোটা। এখানে কে জানে না এই খাদানটা কে চালাচ্ছে, কে জানে না। আর এখানকার ওসি জানে না, জামুরিয়া থানা পুলিশ জানে না, আসানসোল পুলিশ কমিশনারেট জানে না যে ওর এলাকায় কোথায় এই সমস্ত অবৈধ খাদান চলছে। ব্যবস্থা হবে, অবিলম্বের ব্যবস্থা করব, নাহলে এই আজকে লাশ নিয়ে ওই জামুরিয়া থানা ওসির সামনে বসে থাকবো। মারা গেছে কি জানতে পেরেছেন? আপাতত এখানে একটা বডি রেস্কিউ করা হয়েছে, ভিতরে কত আছে জানি না, এখন বোঝা যাচ্ছে না, অনুমান। এখানে ICL এর আধিকারিকরা এসছে, রেস্কিউ টিম এসছে, তারা নামবে। লাশটা পর্যন্ত সকাল থেকে গড়িমসি করা হচ্ছে, উঠানো হচ্ছে না যাতে পাবলিক না দেখে। সমস্ত গার্ড সাজিয়ে এদের, পাবলিক না দেখে বলে লাশটাকে নিচে রাখিয়ে দিচ্ছে আজ ঘন্টার পর ঘন্টা। এইভাবে মানুষকে সত্য লুকানো যাবে না। আপনাদের এই পুলিশের এই যে অপদার্থতা তা মানুষের সামনে ফুটে উঠছে এবং আপনারা যেভাবে এই গোটা শিল্পাঞ্চলে কয়লা এবং বালি থেকে শুরু করে যেভাবে অবৈধ কাজ করছেন, আজ অবস্থা দেখুন, নদী কেটে ফাঁক, পুরো জল চলে যাচ্ছে, বালি নেই। সব এই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অপদার্থতা এবং তাদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য এই ঘটনা ঘটছে। অরিজিৎ রায়, बीजेपी आसनसोल। ऑलरेडी जो है पहले का खदान चला हुआ है, उसको सील किया गया था। आज देखते हैं कि उसको खोलने का चेष्टा हो रहा, उसमें आदमी हमारे 2 चले गए, समझ गए, 2 चले गए। उनको रेस्क्यू करना पहला काम है, रेस्क्यू करना, उनका डेड बॉडी मिले, उनके परिवार को मिले। दूसरा, यदि कुछ मदद करना है ICL कर सकता है, ICL तो हाथ उठा दिया कि हमारा कोई मतलब नहीं, समझ गए। कैसे रिकवरी होगा? इसलिए अगर हाथ उठा देगा तो रिकवरी ICL क्या करे? ICL जो बोला कि हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम बात भी किए हैं, आए हैं। तो ये दूसरा ही ड्रामा करने से क्या होगा? क्या मदद करेगा? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहे हैं? डिमांड है, डिमांड क्या है? आपको देख के हल्ला कर रहा सर। और क्या हल्ला करने से क्या होगा? डेड बॉडी बेराय नहीं, सही जन हल्ला कर तो वो तो निकालने के लिए आपको तो हो रहा है, मशीन आ गया, सब कुछ व्यवस्था करके हम आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए। उसके बाद भी लोगों को नाराजगी होगा, उसके घर के परिवार का आदमी चला गया, इसके लिए हमको तकलीफ नहीं है। हम लोग आज ही साथ हैं, हमारे सुबह से कार्यकर्ता लगे हुए हैं। एक बॉडी तो कर रहा है, एक बॉडी तो निकला नहीं। एक पार्टी निकला, एक पार्टी के लिए हमारा प्रशासन से लग करके सारा हमारा कार्यकर्ता यहाँ का लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी यदि कोई किसी को नुकसान बीजेपी इसको उसका लग रहा था। अरे बीजेपी से क्या मतलब है? बीजेपी का क्या है? ये लोग उसका रहा क्या? कुछ करेगा बीजेपी? देना इसके परिवार को 10 लाख रुपया हम देते हैं, अभी 10 लाख रुपया दे बीजेपी, खाली दे ना सकता है? खाली उसका आता है, दे अभी 10 लाख रुपया दे परिवार को, हम देते हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। उकसाने से तो काम नहीं होगा बाबू।